Ayos mo, nakatagilid eh. Paano po ganun? Yan. Fish on. Fish on guys. Sabi ko sa'yo, nandito sila eh. Sinabit niya, sa pula po to. Sinabi ko ano eh. Sino? Na. Ano pula po? Bala po. Ha? Bala po. Ha? Lapu-lapu nga. Wala po no. Guys, it's a coral trout. We're suspecting it's a coral trout. Lapu-lapu. Yeah. It's a small one. O, teka. Tulang ko lang. Great size. Perfect. Sige.